हेलो गाइस मुई तुम एचपी कोरापुटिया देसिया आज उचकीवा बिस्काइवा भाई मनी उन ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିडिଓ ତମେ ବାପା କି ମା କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କେକ୍ ଖାଏ ବୋଲି କହିଦେଲେ ସରି ଉଚକିବା ନାହିଁ ବିସ୍କା ନାହିଁ ତମେ 4 दिन କି ମାସ କି 15 दिन ବାହାରେ ଖାମ ଯାଏ ବାରି ଆସସି ନା ସବୁ ଟିକି ଯାଇସି ଦିନେ ଖରାପ ଟାଇମ ଆଇସି ଦିନେ ଭଲ ଟାଇମ ମିସ ଆଇସି ସେଟା କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଲନିଆ ନାହିଁ আজি ଖରାପ ଟାଇମ ଆଇଲା ବୋଲେ କାଲି କି ଭଲ ଟାଇମ ମିସ ଆସି ପାରେ ତମେ ଏଇଟା କଥା ଗୋଟେ କରିସାଇ ଦିଗି ତମେ ବିସ୍କାଇ ଦେବି उचकी देवी बोली बाबा नाई घर छाड़ी पाला मासे कि 15 दिन की के दिन बोल तो घर लोग बुझी पारबा ये लोग से बुझी आसी सेतकी मरण दल हमरो बिस्काई करी उचके बा भाई बनी मन के एतकी कहवा है चाइनी निजे हम बिस्का नहीं 4-8 दिन काम जाई करी बाहर जाई गले पर सब टिकी जाइसी दिन खराब टाइम आइसी दिन भल टाइम सास पारे